अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरता व यरजू रहमत रब्बिही कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। सूरत Az-Zumar ayet 10. После месяц Рамазан Allah nama podario taj praznik, taj radost koja se zove Ramzanski Bajram. Na arapskom se kaže Eid. Eid znači taj dan koja dolazi često. I Eid je kao radost, Eid je kao sreća. I svaki čovjek želi da njemu dolazi radost češće, da on ne tuguje, nema neki probleme, nego njegov život bude sa lakšicama i da nema nikakvih problema. Allah podario ovo Bajram za oni koji su postili, koji su potrošili ovo mjesec Ramazan sa postom, sa ibadatom. Allah kaže u časnom Kur'anu, zar onaj ko se predano moli Bogu u noćnim satima, nekad padajući na sađdu i nekad stojići, i boji se ahireta i nada milosti gospodara svoga. Ti pitaj da li oni koji znaju i oni koji ne znaju mogu biti jednaki. Zaista, samo oni razumni primaju savjet. Oni koji su tokom mjesec Ramazan probudili, odvojili sebe od svoje spavanje i onda su padali na sađda i postili su, oni imaju veliki stepen kod svog gospodara. I kada čovjek moli od Allaha, prije mi smo isto pričali o tome, ovo je poklon što mi možemo pošaljimo, predamo kod svog gospodara, kada mi završimo molitva, namazi, post i ostale stvari. Ovo su pokloni koje mi uputimo prema Boga. I onda mi ne znamo da li Allah prihvatio naš poklon ili nije. Ponekad čovjek nekome pokloni, ali taj čovjek bude lud i on neće da primi. To možda ste imali taj ukustvo. I kliko da bude boli, kliko čovjek nama bude žao da ja sam poklonio svog brata, ali on odbijao. Zato Allah kaže, zar onaj koji se predano moli Bogu u noćnim satima i padajući na sađdu i stojići, boji se ahireta. Ahiret, jedan značenje je taj sudnji dan.
Jedan značenje je taj čas koja dolazi poslije toga. Naprimjer, ako čovjek trudi i nešto radi i poslije on nema rezultat, onda njegova trud ostane uzalud. Dešava se, neki ljudi uzimaju radnik, oni radi, nema plata poslije prvi mjesec, nema plata poslije drugi mjesec i to je ta stvar. Isto ako jedan student, on studirao, učio ili pao na ispit i to je ta stvar. I jedan vernik, ako njegova molitva nije od srce, ako njegova molitva je radi pokazivanje, onda Allah to ne primi. I zato se kaže da oni imaju nada, oni misli, o moj gospodar, ja sam se trudio i ja sada molim tebe neka prihvati moj trud. Nisam trudio kako trebao. Ako svaki od nas misli, bez obzira, oni koji su postili, oni koji nisu postili, oni koji su bili redovno na namaz i oni koji uopšte nisu došli tokom mjesec Ramazan, svaki od nas kada sebe stavi na ispit, na ispitivanje, nađe ćemo dosta nedostataka. Mi nismo završili kako smo trebali. Oni koji su postili, oni možda su samo postili, nisu učili Kur'an, nisu bili redovno 5 namaza. Ako nisu došli ovdje, onda treba da klanjaju kod kuće. I ovi koji uopšte nisu postili ili nisu klanjali, i onda svaki kada misli, onda vidi koliko mi smo pustili prilike. I onda Allah je toliko milostiv, on naredio taj radost i Bajram za svi. Da li si postio ili nisi postio, da li si obavljaju namaz ili nisi obavljaju namaz. Danas ja opet otvorim svoje vrata od moje milost, moj oprost. Uđeš, dođeš, moliš od mene, ja ću tebi odazvati. I to je ta stvar. I onda da li Allah kaže, ti pitaj, da li oni koji znaju i oni koji ne znaju mogu biti jednaki. Allah podario svakom čovjeku osobine. Svaki dan mi vagamo za stvari. Čovjek ide, nek ide da nešto kupi, on vidi da li ovo je roba ili ovo je hrana zdrava ili nije zdrava. Da li ovo rok je prošao ili nije. Znači, za svaki stvar mi koristimo razum i onda odlučimo. I Allah kaže, i da li oni koji znaju i oni koji ne znaju mogu biti jednaki. Ne može biti jednaki. Ako smo svjesni da Allah postoji, ako smo svjesni da mi ćemo biti odgovorni šta smo radili, kako smo živjeli, kako smo potrošili svoje vrijeme, i da li može da jedan pametan čovjek, znajući opet, on bude nemaran prema Boga. Onda Allah kaže, ovi koji znaju da su odgovorni prema kod Boga, onda oni uzimaju neki koraki. I ako bi su uzeli koraki, onda čeka njihova nagrada kod Allah. Ali oni koji znajući pokazaju sebe kao da ne znaju, i onda oni će biti lešeni isto kod gospodara. Ako naše duše ostane slabe na ovom svijetu, bez neka dobrodijela, bez namaza, bez posta, bez financijskih žrtvovanja, onda naše duše će ostati slabi poslije smrti. Zato mi ovdje nosimo sve ovo dobrodijela ako bismo nešto zaradili. Zato ovo Bajram dolazi svake godine i prođe. I opet dolazi mjesec Ramazan. I opet prođe. I svake godine ovo Ramazan dolazi i nama pruži mogućnosti. Ja sam došao. Hajde uđeš kod mene da imaš korist, da dobiš Božji blagodat, Božji oprost, Božji milost. I čovjek ako ostane nemaran, on misli
neću ući u Ramazan, ja ne mogu da strpim gladan, ja moramo da jedem 5 puta dnevno. Možda njegova tijela poslije toga bude debela ili neće osjetiti gladan, ili njegova duša će biti gladna. I on nije dobro završio. I ljekari isto kažu da je post je mnogo dobro za zdravlje. Pošto čovjek često jede i ostane na tijela ta energija koja je bespotrebna i to uzrokuje neki bolest. Ali kada mi postimo, onda to se tijela potroši i onda bude zdrav. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mimo Ramazana isto je postio. Naprimjer, danas je prvi dan Ševal i ima sunat. Poslije toga 6 dana redovno treba da se posti, to su nafil posta. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako neko posti još 6 dana, znači od sutra, narednih 6 dana, to je isto kao je on postio cijela godina. I zato Allah tako to napravio i onda on kaže Rabbukum alamu bima fi nufusikum, vaš gospodar najbolje zna šta je u vašim srcima, šta vi nosite skriveno svoje planovi i mišljenje, to sve Allah zna. In tukunu salihina fa innahu kana lil awabina ghafura. Ako budete dobri vernici, onda šta bude? Pa on više prašta onima koji se najviše kaju. Svaki od nas, mi grešimo i onda treba da tražimo Božji oprost. I Id, ovo Bajram, isto donesi nama taj poruka je ustrajnosti. Čovjek kada odluči da ja ću postiti, onda on bude čvrst u tome. Onda on strpi gladan. Za uhvat ruke ima hrana, ima piće, to je halal, to je dozvoljeno. Ako on nije postio, ali zbog Boga, on bude dalje od toga. I zato Allah kaže, zbog moje zadovoljstvo ti si strpio ovo gladan i žedan i zato ja ću sada tebi nagraditi. I ovo je najveća nagrada što je on nama podario ovo Ramazanski Bajram. I oni koji su sada postili, oni treba da misli u tome da ako su počeli redovno obavljati namaz, to treba da nastavi, da ne bude da čim smo slavili ovo Ramazanski Bajram, onda džamija ostane prazna. Nego treba da nastavimo, život svakako prolazi, svake godine mi vidimo da neki ljudi od naše porodica, od komšija, od prijatelje, neki nestani i nemaju više povratak. Šta su radili, to su oni nosili. Ako su gradili kuća, ako su imali nešto odjeće, sve ostane ovdje. Samo dobro djelajte sa sobom. I ako mi koristimo ovo, onda mi ćemo biti gost kod Boga. Zato Allah kaže, oni, zaista onima koji kažu, naš gospodar je Allah. I onda ostanu ustrajeni. Kada smo rekli, naš gospodar je Allah, onda budemo ustrajeni. Znači, svaki trenutak bude da ispit. Da li ovo što smo rekli da naš gospodar je Allah, da li smo istiniti u tome ili nismo. Ako smo počeli da govorimo laž i onda ovo tvrdnja, naš gospodar je Allah, nije istiniti. Onda smo mislili u taj trenutak, moj gospodar nije Allah, moj gospodar je moj laž, moj gospodar je moje prevara, moj gospodar je moje psujanje, zato što čovjek kada nema strpljenje i onda on znači kada mi strpimo, mi treba strpimo radi Boga. I tako
onda sve stvari postanu lažni, ako nismo ispunili. Zato onda Allah kaže, onda ostanu ustrajni. Šta je onda bude sa njim? Onda Allah ni ne ostavi sami, nego kaže, maliki si, maliki se stalno spuštaju, govorići, ne bojte se, ti si prihvatio Allah kao gospodar, nemoj sada da strahuješ, ne bojte se i ne žalostite se i raduje se džennetu koje vam je obećano. Mi smo vaši prijatelji u ovom životu i na ahiretu. Ovi maliki, oni su prijatelji na ovom životu i na ahiretu. I onda dalje oni kažu, vi ćete u njemu imati sve što vaše duše požele i u njemu ćete imati sve što budete tražili kao gostoprimstvo od onog koji mnogo prašta milosti. Znači, ako naši namazi, naš post ima utisak na nama, onda Allah kaže, ne briniš, ja ću tebe dočekati, ti ćeš biti moj gost i ja ću tebe nagraditi. I zato oni koji su koristili mjesec Ramazan treba da dalje nastavi. I oni koji su ostali lešini i bili su nemarni prema Ramazan, prema Boga, opet Allah kaže, dobro, neka opet dođeš kod mene, tražiš oprost, ja ću tebi oprostiti, ali ti treba da dođeš. I ako ne dolaziš, ako ne tražiš oprost, ako ne promijeniš svoj stav prema meni, i onda ko će biti lešen, ko će biti izgubljen? Sam ti, ne Boga. Njegova kralstva je toliko velika, njemu ne fali ništa. On ne čeka ako bi vi ne obožavali, nešto će biti faliti na moje kralstvo, ne. Nama će faliti, nama je potrebno namaz, nama je potrebno molitva. I imamo mi korist u tome. Neka Allah tako nama uputi da kako smo ovo uljepšali, ova džamija, tako treba da mi uljepšamo svoje duše i da mi stalno postanemo njegovi robovi, mi molimo njega i budemo na takav nivo kako Allah traži od nas i da on nas primi i mi budemo kod njega kao gosti, kako je on obećao, ali za ovo je treba da mi uđemo kod Boga. Ako ne uđemo, ako naš pravac je na druge strane, nećemo nikad stići. Ako čovjek treba da ide u Delčevo i on krene prema Kočani, on ne može da stigne u Delčevo. Ako mi želimo da idemo prema Boga, ali trčimo prema šetan, cijeli život ako trčimo, nećemo stići prema Boga. Kod Boga ne može nikad stignemo. Pošto naš pravac, naš putovanje smo počeli i krenuli na pogrešni smjer. To treba prvo da promenimo. Zato svaki od nas treba prvo da gleda gdje mi stojimo. Na kojem mjesto mi stojimo, da li prema Boga ili prema šetan. Ako je prema šetan, onda treba da promenimo svoj pravac. Krenemo prema Boga. I ako smo prema Boga, onda ne smije samo da stojimo i mislimo da ja idem prema Boga ili samo stojim. Ne. Nego treba korak po korak idemo. Zato časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, Allah je toliko milostiv. Ako idete jedan korak prema Boga, on ide 10 korak. Ako idete pešiće prema Boga, on će doći prema vama trčiće. Vidite, on nama nagradi više struka, više puta nego koliko mi služimo, koliko mi radimo. Na ovo svijet, kada mi vidimo, čovjek koliko radi, toliko on ima plata. Naprimjer, gazda je rekao, imat ćeš plata 200 euro i na kraju mjesec
on neće dati tebe 300 ili 400 i čak neki su takvi, onda oni misli nisi radio, nisam zadovoljan, ne služiš 200, ima i takvi. Ali Allah je toliko milostiv. On kaže, ti si radio za 1 euro, dobro, evo tebe 10 euro, evo tebe 100 euro, evo tebe 700 euro. I Kur'an kaže, nekome on vrati bezbrojeni. Ne se zna koliko puta više Allah to vraća. I vidite koliko je milostiv naš Gospodar. I koliko onda mi budemo nesrećni ako nismo koristili njegov milost, ako nismo krenuli prema njega. Zato treba da krenemo prema njega i ako jednom krenemo, onda nastavimo i taj put nije za 1 dan ili za 1 mjesec, ali godina dana, ali za 5 godina ne. Dok dišemo, treba da nastavimo. I ne dozvolimo svog nafsa, svog šetana da promijeni naš pravac. I ako uspimo u tome, onda to je najveliki radost za nas, što je moguće. Kao sam rekao, taj put je otvoren. Svaki poslanik bio čovjek. Oni su imali ista tijela kakva tijela mi imamo. Oni su imali isto ruke, oči, oni su isto su gladni, oni su isto želi kako mi jedemo. Ali oni su promijenili svoj život. I onda Allah nije nagradio. Allah nije poslao malik. Allah poslao objave. Allah nije držio. I vidite, do sudnjih dana svaka nova generacija, oni će znati njihova imena. Sada mi, ako pitamo nekoga kako se zove tvoj djedo, on prvo će razmisliti, onda će reći, pitaću od oca. Znači, poslije 2-3 generacija ne zna niko ko si ti bio, gdje si živio, nestaneš kao da nisi postajao. Ali ovo Božji poslanici, Hazret Abu Bakar, Hazret Umar, Hazret Usman, Hazret Ali, ovi svi halife, svi mi znamo do dan danas. I na ovo doba Allah poslao običani Mesija al-Islam kao poslanik za ovo doba. I njegovo ime će isto ostati za uvijek. Zašto? Zato što on samo služio Boga. I zato mi treba da mislimo o tome. Da li mi želimo da živimo samo 50 godine ili da želimo da ostane naš trag stoljećama za uvijek. Ako je želimo druga varijanta, onda moramo da penjamo. Ovo su kao neki planine. I ako ne trudimo, ne možemo da uspijemo. Neka Allah tako nam uputi da mi čvrsto odlučimo i onda idemo dalje. Ako ne, onda neće niko zgubiti osim nas. Neka Allah nam uputi, učvrsti nas koraki, da oprosti naš grije i pošali svoj milost i jednom kada uhvati nas i onda drži prema svoj pravac, prema svoj smir, neka Allah tako nam uputi. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah rahimakumullah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullaha yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa lazikrullahi
Allahumma amin.